Kajian Kitab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Majujua membantah kerina kam singida cara tenda pemirsa Rasyad TV rahimani wa rahimakumullah. Goka ipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala kita bersuari indah. Kata pengatakan bujur kita man Allah subhanahu wa ta'ala. Si pelajari agama Islam, si tauhidkan Allah, ramal kita sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallam, si istilahna gelarna sunnah. Sebab kita reh ngepagi sada masa mulih kita man Allah subhanahu wa ta'ala i pertanggungjawabkan kerina kai si buat babo dunia indah. Makana Allah sia-siakan nikmat indah si belin kalia, si belin kalia nikmat Islam, nikmat iman, rahnina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashamin nar. Rahdina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isepai simbegi nggo iutus aku entah pe Yahudi entah pe Nasrani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam encamate iya la imanina aku nina Rasulullah sallam makana yancam ia bes neraka. Biarlah kita kerina laswari adi kadih kencang wat mata hawat mata wari sehnaring siakap lasna apakah ningan ngenen api ay nagangi api akin pe isi pelabu tahan gua kan ingin kakarin api bes akhirat biarlah kita kerina adi ngomate kita bes kuburan nasi sadang taje kita je amal tayin casi nampati kisah ay pia dilit ay surah-surah talitnya makana bes wari acara tenda salah sadam sarana kita gelah setah gua ramal saleh sinin gua penerapan Islamena bes era Nabi Muhammad SAW namanya sejarah meladan ci hapus gua nita hapus tadi kejadian makana si cocokkan Islam taras Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugangnya Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anina anita benina benita ola anina besiban engkai makana bagai bagi kakuidah dia baban ustaz setelah gundari kam kerina sini dah acara tenda ustaz labo Nabi di harapan entah keliru entah salah ia mujtahid niat na majilai gokar lajar ia salah beradat dengan pahala menbana tapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam labo ICP go utus Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelah setah kerina kai surah-surah Allah subhanahu wa ta'ala man kita makhlukna. Setelah kita hamba si lemah, daif nina bahasa Arabna, lemah. Ada yang kenang struk kencang jelma dan kalian lakai pelana beluh. Makana kam singi dah cara tenda kaum muslimin, entah pe kam angkandu kasih 12 kenenda, entah pe labo angkandu. Mudah-mudahan dai ba angka anu bagadah di bagi bahasa Arab kang bagi silik dai bang bahasa Indonesia dalam mudah-mudahan bahasa karoe dai balik bahasa Indonesia entah pisalah kang aku belaskan japi sebab dai bala aku tah ka penartina me bagi lo masalah ini umumna bagi ndak gelas itah agama ta cara salawat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi kapi menkrina sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, menkerina keluarga Nabi Muhammad SAW, menkerina kaum muslimin muslimat setelah danina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami singgih dah acara tenda masuk kita ke judul simbaru ya Fatu Mekah. Kaikin Fatu Mekah Ustaz. Penaklukan kota Mekah. Italukan kota Mekah. Ngotalu. Adi ngom setah merenda hijrah Nabi Muhammad SAW itaringkan
sada kuta lah si katakan, sada kuta seseh kelenganan Nabi Muhammad SAW. Hijrah ke Madinah isi pilu tandai jah. Bagi kami pikirin sahabat-sahabat lain isi pilu tandai jah. Maka i persaudarakan ya jigrina, perkadai-kadaikan ya jigrina kala ansor, kala muhajirin. Mencarah masana lihat perjanjian Hudaybiyah. Lik je peperangan lebih, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab Simarenda. Mencari peperangan je, mencari perjanjian Hudaybiyah. Dong perjanjian Hudaybiyah hendak masuk ia penaklukan kota Mekah. Enti sidane gua dong kajian tenda pe. Dong penaklukan kota Mekah kali haji perpisahan ca. Matena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini benar si pelajari. Kaikin kisah penaklukan kota Mekah. Ini bagi. Dia bang mentah tapi dia judulnya saja tuh. Nah, penaklukan kota Mekah, itaklukkan kota Mekah. Ni nak. Makanya sini ni. Roh ni najis ada ulama ta al-Imam Ibnul Qayyim. Ulama. Adi geluh ia badi si perkirakan lah undang-undang masa nam Indonesia inda kerajaan Majapahit. Yang geluh. Perbandingan bagi gelas tah bes Indonesia inda kai marai dah bagi. Lang Indonesia gelarna. Roh ni na faslun fil fathi al-a'zam alladhi azza Allah bihi dinahu wa rasulahu wa jundahu wa hisbahu al-amin. Besar pembahasan endam kapan si penaklukan Simbelin si imuliakan Allah agama, imuliakan Allah Rasul, imuliakan Allah tentera negerina. Bagi kapi kelompok nah hizbina kayak kelompok nah si percayai. Si terpercaya bagilah, memang bagi. Jadi aku terpercaya ni ngene la murid kari tentara jena mi sahabat iya. Memang bagi perang Rasul mi sahabat dikatakan. Ani gue katakan terpercaya mati pagi Nabi Muhammad SAW la murid robah-robah na agama. Terpercaya iya. Beda sejelma sekundar la seri hati-hati na agama Islam na kaitan nan cocok banna. La cocok bersepusuhna pada betul-betul ajaran Islam lah banna. Bagi. No? Wastanqada bihi baladahu wa baitahu alladhi ja'alahu huda lil alamin min aidil kuffari wal musyrikin. Bas italukan kota Makkah ina ai engkau dibebaskan ia kai jakrina tanah suci, tanah haram, memang cakika. Bait ai Ka'bah. Jadi bas penaklukan nainam terbebaslah tanah suci. Terbebaslah Mekah. Terbebaslah Ka'bah. Si jadikan Allah ia petunjuk menkrina jagat raya alam semesta. Bes isinari kalak kafir kalak musyrik. Kafir musyrik. Bebaskan ia. Wa huwa al-fathu alladhi istabshara bihi ahlus samai wa darabat atnabu azzihi izzuhu ala manakibil jauza. Engkau masuk ke istilah astrologi ko endah nah. Hebat na ulama si merenda. Masage betul nah. Aindam kapan sada penaklukan nina ulama tenda sehingga baik nia berita si majilai menkrina si geluh si bawah langit. Bagi kape kerina gelah terpancar cahaya kemuliaan ku bintang-bintang. Lang hadis tuhuna ni de manakibul jauza. Dalik gelar na manakibul jauza. Lid ni na de sering baitul jauza. Bes ilmuwan barat ainda katakanlah sada bintang si galang kelia lebih galang tay sama tawari bes konstelasi Orion. Jajaran bintang-bintang je ia konstelasi jem anda manakibul jauza air nina ilmuwan bes 2019 marenda ngau padam nina ngau padam si tadi kan lebih informasi berskala kafir tapi ainam li informasi membantah besada ulama tak
Tehna manakib al-Jauza. Aina dikatakan konstelasi Orion. Jagat raya. Langit bagailah. Menunjukkan ulama tehna dunia perbintangan. Bola kari akab Islam enda latahna teknologi. Indah ulama tehna. Tapi lah ada pembahasan tagundari. Jadi baratna jadi ceritakan penaklukan kota Mekah indah terpancar kerana cahaya kemenangan kemuliaan ku bintang-bintang apa makhluk. Sebab selain Allah makhluk bertasbih kerana man Allah. Tasbih makhluk adalah yang kada baya intinya tunduk man Allah. Kharaja Rasulullah wa dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja. Mulailah jelma yang berbondong-bondong yang masuk Islam. Ayo mesti bahas mereka mula-mula kita engkai makana kenabian baikan bes Quraisy. Okay, salah sada analisis ulama sejarah mereka sebab sada-sadana sila itaklukkan sila mampu itaklukkan Abrahah si serangna Yaman nari Makkah me Quraisy insyaAllah tertaklukkan. Makana salut kerana suku-suku Arab selain Quraisy. Men Quraisy sebab bergerak-gerak anda pasukan Abrahah bes Yaman nari lewatina kerana di suku-suku takluk ikrina giliran serang nanti nama Makkah jemi Quraisy labu Quraisy na itaklukkan Abrahah dapat mati. Makana heran suku-suku Arab anda sebab permasalahan nasahan alik dengar je kadi bagai perang Rasulullah bis Madinah bagi kafir skala Quraisy kafir bis Mekah ai suku-suku Arab nen na dengainya adi unggul dengan kak nakala Quraisy nasi bis Mekah dah masuk Islam anan nalbai tapi ngo idah na bagainda takluk suku Quraisy si kafir ya bis Mekah berbondong-bondong jelma dah masuk Islam la perlu nari perangi taklukkan sebab lit pemikiran na ainda suku unggulan ibaratnya li jaiya pertolongan membana bas Allah nari subhanahu wa ta'ala. Kharaja lahu Rasulullah sallallahu bi kataibil islami wa junudir rahmani sanata 8 li ashri Madinah min Ramadan. Terjadi ini bulan Ramadan. Nabi SAW darat ia babana pasukan 10,000 kari boina. Lebih pe. Okay? Lik jai komandan nak kari Khalid bin Walid kari sinan lik jai aja. Jadi labo main-main pasukan kepung Mekah. Engkau biar maka Abu Sufyan pun masuk Islam. Kari cak Ikrimah jai perang taklukkan Khalid bin Walid. Bagai. Ini penolong kota Mekah. Jadi kemuliaan Islam mainnya lambat laun go idah fakta. Adi si aina manggulik ko akak 4 tahun pe kita ala ku tancing pe bagai. Mula-mula ke Rasulullah aina tersiksa kelia habis Mekah. Bagai kapi sahabat-sahabat si mula-mula masuk Islam ilik nge ibuno iganggu kaya kira bagailah. Hijrah ku Ethiopia, hijrah ku Madinah. Rasulullah SAW ku Taif iganggu seterusnya. Ngopi hijrah ke Madinah, Islam dengan kang Madinah. Tapi pertolongan Allah kai man bayaran ta. Adik kita Rasulullah. Elakah kini ibaratnya bagaimana sebab anda perlu lit je goi katakan geluhana lah bagi kita geltep Cina je geltep je lit melas ras lah lit proses bagi kita kadi tadi jadi kalak bayak hati bagaimana lah buat anci betul bayak teku bayak betul nak tak sen langit nari melalui entah pidat harta karun tiba-tiba anda lah boleh buat ya sebab diuji dan kari berserban bangun bisnis tumpur ka lebay ban ke tumpur ka lebay makana naik kuda atas bagaimana sebab maka bikin Allah jadi diuji adilah kalak sabarena lo tuhu ko aida nina ujian jelma aida adilah kin ipalu ni min skin mi palunya lebih palu maka metelap ya gosok ka lebih maka metelap ya lang pediat aja mesti bagian jadi KIP masah be bagian di pediat masah pe di pediat bes gunung Jim kari lalap. Buat kaya, pisahkan kaya tanah-tanah na bagai. Langgar tanah na dayakan ke toko emas, langit kalau emas pe. Lah, item pa iya.
Bagaimana kapai Muslim? Muslim eda kuat kaya. Teh naguar syukur Allah. Lid usaha, lid iuji ia. Bagaimana kaum muslimin iuji mis Mekah. Terbunuh deh, babes Mekah perang Badar. Kai terbunuh, tersiksa. Ini bagai ihianati kala Yahudi kabis Madinah. Maka naruh pertolongan terakhir itaklukkan kota Mekah. Tersebar Islam. Masuk Islam gerina suku-suku berbondong-bondong. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi lid usaha. Jadi indah kita gelas itu geluh indah lingkari lalap soal. Ini jadi masalah jika lalap. Tapi ibakan Allah solusi. Ugang tahan. Lah boleh masalah bunuh diri ya gantung na ya taja bagilah. Dan sidang sebagai ini benar racun. Aina kak si labo pejuang ikatakan nih. Muslim eda pejuang. Muslim eda jiwana mulia. Labo ia kari takluk bes permasalahan sebab dunia. Sebab dunia ini kerana solusi. Lihat kerana solusi. Anca kai penyebab namanya bagaimana baik. Kai makanat jadi penaklukan kota Mekah ini. Ini kalah. Sebab perlu kakin sebagai kai penyebab nak kai kerana. Lang lo ka enda kadih tapi intinya go takdir Allah bagilah wai tapi sini lebih sebab kai makana lid ia perang Badar perang Badar perang Mekah ini patu Mekah itaklukkan kota Mekah sebab bagaimana wa kana sababu hadzal fath naqd Quraisy al-ahd alladhi waqa'a fil Hudaybiyah penyebab nanina Quraisy batalkan na perjanjian singgoban bes Hudaybiyah bis Hudaybiyah mela lid jaisina gencatan senjata hodana. Ini gencatan senjata enggak dong. Bagi ya. Liji pengkhianatan. Tapi gua ya dahin sekutu-sekutu nangai fa innahu kana qad waqa'a asy-syartu annahu man ahabba an yadkhula fi aqdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahdihi fa'al. Wa man ahabba an yadkhula fi aqdi Quraisy wa ahdahum fa'al. Ma'ahdihim fa'al. Ini salah sada jenda isi perjanjian ICP gabung dengan Rasulullah gabung ICP tena gabung harus Quraisy Mekah si kafir dengar bilang Rasul mi Quraisy kang gabung terserah pilih engkau ikut mana jai Rasulullah ikut engkau Quraisy ikut engkau mulai ke Mekah kami mulai ke Madinah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabatnya enca rincianna wa kana baina Bani Bakr wa Khuza'ah fadakhalat Banu Bakr itu terkenal Banu Bakr ya Banu Bakr halikun ma'dur khairu min najin farur mereka hadir perang kinati Bani Bakr na luar biasa project ngeri ada bagi istilah Gundari bagi mereka dikatakan Viking Swedia era namanya berkata di cerita-cerita nama gelang dan sejarah lang aku baca sejarah tapi sejarah cerita bagi hebat ni nakala ini Bani Bakr na bas bait syairah disebutkan gua kehebatan Bani Bakr suku Bakr enda okey wa dakhalat Banu Bakr fi aqdi Quraisy wa ahdihim wa dakhalat Khuza'ah fi ahdi Rasul sallam wa ahdihi ente Banu Bakr gabung Quraisy boleh ke Mekah harus kadina lah bagai Banu Khuza'ah gabung Rasulullah ke Madinah wilayahna cuma baginda wa kana baina Bani Bakr wa Khuza'ah hurubun marena Banu Bakr res Khuza'ah biasa perang mati-matian ji lap kelang-kelang musuh nama gay turun-temurun kerja lalap dah kan mereka nak bolang nur perang bapa nak kan Gundari iya ka la damai damai na abis perang abis perjanjian Hudaybiyah sebab gencatan senjata ni kan terpaksa lah Khuza'ah harus Bani Bakr gencatan senjata lah dah ciri perang tapi mitah kena gua tah ni ngan adik kita Gundari adik gua dendam darah mingkari lalap selahna
Dan singkari di kalak pendendam mai go tawa-tawa saja ngejai biasa ngo meriah kalau kena te pagi ngo bunuhna. Hadi dendam dia bajil mena lakin terobatina. Maka si dendam mena obatna Islam. Dendam obatna qala Allah, qala Rasulullah. Allah berfirman, Rasul bersabda, adi pendendam hati tenda baca Al-Quran, baca hadis-hadis asik, ajarkan gua kita interaksi sejelma. Bebagai lang adi kadi adi pendendam enda mesra. Enda ka penenda gua ngai damai dengan kang bespusuhan lah oi terima. Tapi gua ka kesepakatan gua ya. Bagaimana? Oke. Falamma kanat hudna kharaja Naufal bin Muawiyah ad-Daili min Bani Bakr fi nafarin min qaumi hatta bayyatu Khuza'ah wa huwa ala ma'in lahum yuqal lahu al-waltir faqtatalu. Tengok ngeri. Bes gencatan senjata ini kan ngulah Banu Bakar. Ngulah iya. Darat gelar nasada panglima perangna enam gelar Naufal bin Muawiyah. Babana ada pasukan nama bagai serangna Khuza'ah berni-berni. Khuza'ah sangana beslau lali persiapan. Enggo lagi persiapan ni kaidak je bagai perang lah je perang. Enca isampati Quraisy ka kapaikan Banu Bakrena bes pedang sebab bes peperangan enda ladung sadawari. Lanjut dia nggo bagi nggo batal. Rasulullah langatahna. Perang jenda Banu Bakrena perban reskutu ya Quraisy. Si sampati lakah ni kalak Quraisy ni bagai isampati ngor perang jai Banu Khuza'ah la isampati oleh Rasulullah sebab belas langat cerita iserangnya tiba-tiba sukuna bagi kita gundari misalnya entah sekutu kita tanah karo resada suku Sumatera me bagai iserang tanah karo sekutu talangat me bagai ibarat nama ibarat tanah karo ngod wilayah bagian kami suku-suku mereka wilayah jadi wa amaddat Quraisy Banu Bakr bisilah wa qatala ba'dhum ma'ahum lailan fi khufyah ibat sampati kala Quraisy kaiban Banu Khuza'ah sebab iserangi guys kharaja Amr bin Salim al-Khuza'i tokohna gelarna isi Amr bin Salim babana 40 penunggang kuda. Bagaimana entah kailah 40 je tunggangin tahun entah kai bagailah. Rahiyaku jumpai Nabi sallallahu. Sebab Rasulullah kata iserang tiba-tiba si nyerangela Bani Bakar raja ikut Quraisy. Ailah terimalah. Sebab aina masa gencatan senjata agama ke iserang. Airah minta ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijumpai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qadimu ala Rasulullah sallam yukhbirunahu billadhi asabahum wa yastanfirunahu faqala lahu Rasulullah nusirta ya Amr bin Salim. Jumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kapan ya Nabi Allah bahwa kami iserang tiba-tiba. Sebab ada masa khuzah, masa kari, gencatan senjata. Adir perang tu kena ngom kami pun siap sedia ngom persiapan kami. Tenda serang nak kami tiba-tiba gua kami serang balik tak gua bagai lebih. Dah punya sungkun. Jadilah bawa kita buat kesimpulan sebab terikat perjanjian sungkun sira buat perjanjian dah kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab janji mengenai kerina kalak muslim lain banci dia kalak muslim batalkan dia ikut janjian dengai maka nak isungkun adab sebab jenda Rasulullah pemimpin Rasulullah pemimpin tapi Rasulullah adalah nabi lo kan dikatakan Rasulullah presiden Rasulullah nabi di presiden mati ya lah ni itaati Rasulullah nabi geluh mati nak itaati bagai iya.
Roh nina Rasulullah. Aing kau menang kau nak nina. Maksudnya bagaimana? Sampati kami kau. Nina men Amr, men Khuza'ah. Sekutu Nabi. Kaiban Rasulullah. Serang na Banu Bakar. Kitik. Kitik sah di Banu Bakar. Mekah langsung. Daya penyebabna. Gelang wasta. Di Bani Bakar dah sitik anda. Kirim saja 3 sahabat godong. Lang. Mekah langsung ditaklukkan. Pusatnya langsung. Gelah tuh. Ramin main. Mau ngeri. Labo ni Rasulullah. Siapkan pasukan. Gua habisi Banu Bakar. Lang. Kuasai Mekah. Jadi ainda penyebabnya penaklukan kota Mekah. Perjanjian, gencatan senjata, entah Quraisy Rasulullah bagi lalik perang, suku-suku na pelalik perang kerina. Banu Bakar suku Quraisy, si bes Mekah, Khuza'ah suku Rasulullah bes Madinah, Muslim kafir. Biasakah kapekan suku-suku kelakaian daerah perang? Narikin musuh bebuyutan bahasana. Dat celah bes Khuza'ah bes Banu Bakar raina. Kalak kafir biasa ngibatalkan na perjanjian. Kalak kafir Yahudi dengan kawari-wari na batalkan perjanjian. Dapat bagi kang Banu Bakar. Idah nak kesempatan jay. Lah boleh persiapan kelakah. Lakah kilik persiapan dari gencatan senjata ni kan. Memang serang na Banu Khuza'ah sangana bes ingat bes lau na bes perkemahan na bes kuta na bagailah. Ani ngobagah mela siap perang. Maka naruh laporan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tapi gencatan senjata ningan. Gua maka kami nguserang gua. Rasulullah, engkau menang. Ditolong kau. Labu biarkan kami ini Rasulullah. Tapi solusinya labu Bani Bakar na iperangi. Kerina iperangi. Taklukkan kota Mekah. Ainam penyebab penaklukan kota Mekah. Maksud tak? Ainam alasan na. Ngombiar. Engkau jantungan kerina galak si Mekah. Rehkap Abu Sofyan kuta. Engkau salah kalau kita ni. Engkau salah kalau kita engkau terjadi. Si batalkan perjanjian. Engkau sehkel serana kita. Semapakna kita. Nina Abu Sofyan. Jadi gua cara. Ku Madinah aku lebay. Ku lobi. Ilobis gelah buat perjanjian si baru. Abu Sofyan. Menguta. Abu Sofyan ini sih kalau ikat bisa nak kafir rengai. Wa qabala Rasulullah fa'aba alaihi fa'ada ila Makkah wa lam yuhaqqiq ma yuridu. Roh Abu Sofyan bes Mekah nari sebab ngotoh na engko gawat. Go ibatalkan si pihak perjanjian kita kasih batalkan saya serang nari kita ini nah. Sebab bes perjanjian bes Hudaybiyah ngom teh nangom petakan kalak kafir Quraisy bes Mekah ini kekuatan bes kalak muslim. Sebagai katakan kalau kena biar menkalak si Madinah lit kalak penakit nah nina lemah ngekrina. Tapi dah nabs tawab bagaimana kuat-kuat je kerina. Manggor biar na yan. Jumlah na kapela bagi si Marenda. Rebuay na yan. Maka naruh ni Abu Sofyan ay nangong mesra. Lebay ya. Rasa aku lebay ku Madinah. Ku Madinah lebay aku. Kulobi lebay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah ngit kari yang pembarui bahan perjanjian si baru. Jumpa dengan Abu Sofyan ni Rasulullah. Tapi lalik perjanjian si baru. Ngudung batalkan kayana. Siap-siap kena nina Rasulullah. Tapi mengelawat ketawari taklukkan Mekah. Lalu katakan masa Abu Sofyan, kedun entah bulan siruh, serang kami Mekah. Lalit. Tapi ngom tah kelakai na dibagai perjanjian, batalkan perjanjian dengan ni, ngom tah nak kari peperangan ni. Sebab salah sada perjanjian, lalit peperangan, ibatalkan ni menggur perang. Wa akhadha Rasulullah SAW fil isti'dadi li fathi Makkah. Mulailah Rasulullah mobilisasi tentera. Gelah itaklukkan kota Mekah. Wa kataba Hatib bin Abi Balta'ah. Tidak kakak serius ada sahabat radhiyallahu anhu. Hatib bin Abi Balta'ah ila ahli Makkah yukhbiruhum bi ghazi Rasulullah SAW lahum fa'atla Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu ala dhalika. Hatib bin Abi Balta'ah lit kadai-kadai na keluarga kerina bes Mekah iyan cakap bes Madinah. Kadai-kadai na cakap dengan kerina macam biar ya. Isai kari sinjaga keluargaku adilah ku pindah penampatan bes kalak Quraisy nari. Jadi ku katakan sajalah man kalak Quraisy ada bes ada surat lit penyerangan bes Madinah nari Rasulullah langsung mimpin
Jadi kada terjadi goga kari keluarga tong lah sampai kena keluarga aku terbunuh gaya. Kurang lebih bagaimana surah-surah Hatib bin Abi Baltah. Tapi tindakan lainnya manggo pengkhianatan ibocorkan nasada rahasia peperangan. Makana ipesah Allah berita sebagai nama Nabi Musallam Hatib bin Abi Baltah nanggo ikirimna sada surat mensada diberungu metua lang lama bagai makana bawana tina ke Mekah. Si pesuh Rasulullah anda beritain Hatib bin Abi Baltah kirimna surat ke Madinah ke Mekah minta utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib, Az-Zubair, Miqdad. Maksudnya agenda ja'u bil kitab buat kaina surat si baikan Hatib handai menkalak Quraisy taina. Jumpai diberi simbaba sandai mula-mula ya la ngaku dung ngaku ya bagailah ngubaba surat ndai baba man Rasulullah. Idilau Hatib bin Abi Baltah. Pengkhianat terhadap Umar, ku potong takalna. Ku kat sudah kena menkalak musuh bagaina peperangan ta. Ku khianat. Kalak munafik, mebagai ku kai kira bagailah. Roh din Hatib bin Abi Baltah ya Rasulullah, aku lebih munafik, aku lebih murtad. Tapi bagaimana lit kadai-kadai ku jahkrina, aku jengang sejada jenda. Terbunuh kada aku mekeleng teh ku nganing kala kerina. Gelah kadi sampati kala Quraisy hendak keluarga ulah tempat terbunuh. Maksudku nina Hatib, lang Abu Muslim lawa ku murtad, aku secinta teh ku men Allah Rasulna nina. Hatib bin Abi Baltah. Umar lang minter ku takal na gua ngai. Wijen nama Rasulullah sallam. Rahni Rasulullah Hatib bin Abi Baltah hendak kapikan ikut perang Badar. Nica la'allallah ampuni imaafkan ya kejadian ini imaafkan ya kai Rasulullah kata belaskan Rasulullah la'allallah ittala ala man syahida badran qala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Rahnina Rasulullah ina engkau imaafkan engkai sebab engkau ainam tah Allah Subhanahu wa taala ICP singgo ikuti na perang Badar syahid si ikut ia perang Badar rahnina Allah Subhanahu wa taala ban kaina lah kaita kaina ban kaina goku maafkan kaina nina Allah Subhanahu wa taala. Bisa ada wahyu begitu. Jadi tindakan Hatib bin Abi Baltah ina go imaafkan Allah Subhanahu wa taala maka Allah dibunuh. Baca Allah Subhanahu wa taala sada ayat ayat jena ya ayyuhalladzina amanu man kaina krina sikala anggo iman la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a ala buat kaina musuhku bagai pakapi musuh kaina penolong-penolong tulquna ilaihim bil maddah si kaina kasih sayang dia ngena te kaina manbana wa qad kafaru bima ja'akum minal haq sebab sikala kafirah ngom ia kafir ingkar besada hak kebenaran singusah man kaina adi kaina kebenarnya terima kaina dia lang maka na Allah ikuti Allah jadikan ia penolong-penolong. Aim ibaratkan jadinya teguran man Hatib radhiyallahu taala anhu la bulik kali-kala kafiraina penolong lik jai harus campur tangan kaum muslimin harus kontrol kaum muslimin sakasa kali perkataan Allah Subhanahu wa taala faqad dalla sawa asabil engkau sesat ia berjalan silurus saina. Bagaimana dibacakan makanya lah ni suruh Hatib bin Abi Baltah dai itek-tek Umar bin Khattab lang tek-tek nang tay takalna sebab pengkhianat ikirim surat men Quraisy kafir bagai bes persiapan kaum muslimin penyerangan kota Mekah. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah fi asriti alaf. 10.000 ibaba tentara dai. Falaqiya fi tariq Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tengah jalan jumpa Al-Abbas bapana. Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini bapana Ars Abdullah sada bapa lain. Nah dia bagai jumpa bapana. Okey bapana dikatakan ina ya adik kita mi bapa atas dikatakan sembuh senina ars bapa atas mi bapa atas mi bagai Al-Abbas ini senina bapana senina bapa Rasulullah sallam Abdullah bagai. Makanya jumpa ars bapana hijrah babana kini keluar nah ila ikut nah ila ngabo ikut hijrah Al-Abbas ina tadi dengar ya Makkah harus kelak Quraisy
Tapi Rasulullah masalahkan. Lamba masalahkan Rasulullah SAW. Ridhonya Rasulullah SAW. Tapi pasca kejadian penaklukan kota Mekah tengah dalam jumpa Salabas. Hijrah tena ke Madinah. Okay. Tadi kan dengan Mekah. Nah. Walamma intaha Rasulullah SAW ila marri Zahran nazala fihi. Besada ingan gelarna Mahri Zahran ngadi lebih jaya. Ngadi jaya kerina pasukan sebab lang bagi pasukan sebab bes Mekah bes Madinah naring ersada dengan kerina pasukan. Bes Mahri Zahran kari bes Mahri Zahran kari ibagi pasukan nenda kareh jenanari bagaya. Jadi ikepung kota Mekah labo sada pintu nari kerina lang ikepungnya. Fa amara ashabahu fa auqadu 10,000 narin walam yablugh Quraisy masiruhum. Perjalanan besmarri jaranena ngadi lebay diperintahkan Rasulullah SAW ban api unggun 10.000 api. Tapi Quraisy lang butuh na perjalanan Rasulullah yang gose besmarri zahrane godar bis Madinah nari ban api unggun bagi katakan 10.000. Iya. Mengutah di 10.000 sada tentara ban sada mangku ke 10.000 JP. Wa hum muqtamuna lamma yakhafuna min ghazwati Iyah. Labutah Quraisy ada dengar Rasulullah bergerak, tapi biar ia. Biar. Ai gatawarilah kita israng na karina ke ini. Dah jadi mau ngobis Madinah, biar kerina. Lang atahna pergerakan pasukan Rasulullah lang aring utahna ko agak pengai ngo kocar-kacir. Enca wa kharaja Abu Sufyan wa Hakim bin Hizam. Kari pediwari dua-duanya masih Islam. Hakim bin Hizam pe bagi rawi hadis besar Rasulullah SAW. Wa Budail bin Waraqa yatahassasuna al-akhbar hatta balaghu Mar Zahran. Tapi Abu Sufyan ini lah boleh tenang. Darat ia Hakim bin Hizam begitu Budail darat ia nun berita surung tahlang ida serang Mekah keseh perdalan kelakena bismar di Zahran handai falamma ra'aw al-askar afza'uhum fara'ahum nas man harasa Rasulullah sallam fadrakuhum fa'akhaduhum fa'atau bihim Rasulullah sallam فأسلم أبو سفيان. Jadi singkat banna falamma sara qala lil Abbas ihbis Abu Sufyan inda khatm al-jabal hatta yanzura ila al-muslimina fahabisahu al-Abbas faja'alat al-qabailu tamurru ma'a Nabi sallam atau faja'alat al-qabail tamurru ma'a Nabi sallam. Encajenda singkat cerita lang di buku Sideban pergenangna ceritana sebab kari Abu Sufyan jumpa Rasul Abbas jena labanna tapi laban singkat aja memang Abu Sufyan Hakim Budail Mekah nari darat ya darami berita ugange perkembangan kasus batal gau perjanjian dai berarti persiapan perang atas sinin lebay Syekh Kumari Zahran ingan jenga di pasukan Rasulullah ngusu biar niya seh naring kali ini dah na nandai boina naring api tay na bagay 10.000 rani law pernah ku idah bagay na api nin rani na teman na nak wakap jang Banu Khuzah lang. Adi Khuzah lah bogai na boy na. Ni Abu Sufyan. Singkat na Zaina tertangkap Abu Sufyan. Iba bayan. Adi bis riwayat yang lain jumpa Ras Abbas. Abbas yang babasa ikate. Abbas babasa ku Rasulullah. Bas Zaina masuk Islam na Abu Sufyan. Jadi bes marzana masuk Islam Abu Sufyan. Radina Abbasena ya Rasulullah Abu Sufyan ini bagi kade mulia kak nabana. Jadi gelah ihargai siti bandu siti penghargaan menbana. Membagainya radina Rasulullah sallam ICP masuk Abu Sufyan selamat. ICP tutup na pintu na lian darat selamat. Ada kan sebedina ya Mekah ya. Seperti Masjidil Haram masuk selamat. Jadi telu ingan senang Abu Sufyan ke rumah hargai kam nak tena. Tapi intinya jenna masuk Islam Abu Sufyan. Awal-awal suruh Abbas lah yang tapi lama-lama masuk Islam ya. Mal gaib.
Tapi roh ni na Rasulullah tahan lebay Sufyan nena besada celah bes bukit nena gelah idah na gua ke pasukan muslimin. Makana itahan ngai lebay Abu Sufyan nena enca lewatan tentara muslim masing-masing lik bendera. Sungguh ni dangal abas enda isai enda isai. Enda sebagai enda kami lambiar ni na. Enda isai ni na Abu Sufyan. Enda suku sadena enda kami lambiar. Kasih sekar Rasulullah. Enda isi si belakang Rasulullah harus muhajir nas Quraisy. Ngudungkel kami ni nang rana. Sebab ji masing-masing je pasukan go babana bendera suku-suku masing-masing bagailah. Icidah kan Rasulullah mun Abu Sufyan enda go biar ya. Tapi jaidah Abu Sufyan masuk Islam. Waqad kana al-Abbas qala Rasulullah ya Rasulullah inna Abu Sufyan rajulun yuhibbu hadzal fakhr faj'al lahu syai'an. An katakan daerah ni Rasulullah enda jai perkataan Abu Abbas Rasulullah enda Abu Sufyan enda ini mulia kat nabana lik penghargaan sitik. Maka Rasulullah enda wai ni Rasulullah saya pekari masuk rumah Abu Sufyan selamat. Saya tutup na pintuna masuk masuk tutup na pintuna darat ya darat lah maksudnya masuk tutup na pintu selamat. Saya masuk Masjidil Haram selamat. Wa ba'atha Rasulullah SAW Az-Zubair ibn al-Awwam ala al-Muhajirin. Muhajirin. Jadi jangan kau ibagi pasukan Muhajirin. Amis bis Mekah narma hijrah. Krina si Muhajirin. Komandanna Az-Zubair bin Awam masuk ia besada penjuru Mekah. Jadi labo sada kari bagaimana labo sada pasukan kini bagaimana besada penjuru ia tas sebelah raja bagai katakan jenai kari masuk. Jadi adik pekari ibaratnya adik jadi perlawanan bersekutu Mekah lah ni terkadi kelakah sebab ngoi kepung. Ngoi kepung. Tapi melarikan kiam kari tena bagai ngo dat ya bagi sebab ngoi kepung Mekah. Ya. Jadi komandan pasukan khusus kalau Muhajirin aindam ia Az-Zubair ibn al-Awwam. Enca Khalid ibn al-Walid fi qabail Quda'ah wa Salim wa ghairuhum wa amara an yadkhula Makkah min asfaliha wa yaghruz rayatahu inda adna al-buyut. Bagai kape Khalid ibn al-Walid yang banna komandan bes suku-suku Quda'ah, Salim dan dia pikir-pikirlah bagai suku masuk ia bes sada wilayah Mekah ia jem kari tancapkan je bendaran dekah dehur ke Masjidil Haram jem ditancapkan. Belah tah yang go Khalid bin Walid ngureuh. Anda komandan si nomor 2. Enca komandan ketelu Sa'ad bin Ubadah. Fi Kutaibah al-Ansar fi muqaddamati Rasulullah sallam wa ma ram an yakuffa aydiyahum wa la yuqatilu illa man qatalahum. Ai siar Rasulullah tapi pasukan siarah lebay katakan aim Ansar komandanna Sa'ad. Ai siar Rasulullah ilarang Rasulullah ibunuh jelma kecuali kali penyerang lang olah bunuh. Jadi jenda telu pasukan ikomandani Az-Zubair bin al-Awwam, pasukan si ikomandai ikal Muhajirin, anda si Ansar Rasulullah, anda Sa'ad bin Ubadah, anda suku-suku si dewan si sekutu Rasulullah, anda komandan Khalid bin Walid. Jadi dipecah jadi telu pasukan kepung kota Mekah. Wa dakhala Rasulullah sallam yaum al-fathi. Anda masuk Rasulullah sallam, Rasulullah beshari pun alukan nena bes tungganganna itu tunduk bagailah khusyuk takhasyian wa tawadu'an lillah ai rendahkan min Allah Subhanahu wa taala khusyuk ya min Allah Subhanahu wa taala yatlu al-Qur'an al-Karim huwa ala naqatihi yaqra surat al-Fath. Bes hewan tundangannya Rasulullah khusyuk serahkan urusan min Allah Subhanahu wa taala bes hewan tungannya bacana surat al-Fath. Surat al-Fatah.
Wa mada Khalid bin al-Walid wa dakhala Makkah min asfaliha wa qad tajamma'a Banu Bakr wa Banu al-Haris bin Abd Manaf wa nas min Hudayl wa min al-Habish alladhi istanfarat bihim Quraisy faqatalu Khalidan faqatalahum fanhazamu. Iya. Khalid bin al-Walid masuk ia disambut oleh musuh. Iya. Makanan ngom itim aja dah. Banu Bakr jaya, Banu al-Haris. Kencah dia bakal suku-suku Ethiopia ya Ahbas kata Ahbas ini dan Habasy. Bagai ya suku-suku barbar. Terjadi bentrok senjata talu kerina Banu Bakr bagai berin padahal ngom kroyok na Khalid bin Walid suku-suku deban talu. Bagai jadi Banu Bakr Ahbas kayak kerina saya bagai apa Banu Haris talu. Wa qad istasna Rasulullah sallam min al-amani al-am min al-awan al-am alladhi a'lanahu lin-nas arba' rijalan wa maratayn haitsu ahdara dima'ahum walau kanu muta'alliqina bi astaril Ka'bah wa hum. Jadi tidak aman menkrina beskala Mekah aman. Nabi katakan masuk Sufyan masuk isi ke rumah Abu Sufyan aman. Isi ke rumah isi ke Masjidil Haram aman. Isi itu pintu aman. Berarti dan jika kerina kiam ia si sempat dia ke rumah Abu Sufyan rene bagaimana lah kak siat ingan mo nak rumah gua ai ke rumah kena masing-masing kiam ke rumah masing-masing tutup na pintu dia bekilan sempat ke rumah kiam ke masjid bagaimana ni Rasulullah telu ingan tapi perkecuali kagak cenda 4 ialah aman 4 seandainya pe ia bekadihana lang berarti senaring gua galang na kadihna mah permusuhanna la amannya tapi bagaimana jadi 4 enda iperkecualikan ya jaina 4 dilaki 2 diberu 4 dilaki uhdira dima'uhum walau kana muta'allikan bi astaril Ka'bah ditumpahkan ngai darahna ibunuh nya bagaimana si 6 kala 4 dilaki 2 diberu bagaimana 4 dilaki 2 diberu isena Ikrimah bin Abi Jahal waqad Ikrimah bin Abi Jahal wa Abdullah bin Khatal wa Muqis bin Siyanah wa Abdullah bin Abi Sarh wa qad qutila ibnu Khatal wa huwa muta'alliq bi astaril Ka'bah wa qutila Muqis fi Makkah wa ikhtafa Ikrimah bin Abi wa ibnu Abi Sarh hatta damina al-aman min Rasulullah faja'a muslimaini. Jadi bagaimana simpan adalah aman tapi selamat kali Ikrimah res Ibnu Abi Sarh. Jadi dia Ikrimah saja. Ikrimah populer puri-puri Ikrimah mati syahid. 4 lang ayah harus mati. Ikrimah bin Abi Jahal bapak lagi bingung mati perang Badar Abu Jahal mungkin. Abdullah bin Khatal, Muqais bin Sababah wa Abdullah bin Abi Sarh. Abdullah bin Khatal wa Muqais ay mati. Ikrimah kiam res Ibnu Abi Sarh kiamnya tapi tertangkap pudi-pudi wari dua-duanya masuk Islam. Makanya Ikrimah kali ini perang mati syahid ya. Wa hasuna islamu bahasa bersejarah. Aslama Ikrimah wa hasuna islamu. Islam ni majilai. Ikrimah bin Abi Jahal. Bapa nan sesim jin. Bagai lang awal na ibunuh tapi kiamnya ditaklukkan Khalid ibn al-Walid. 2 dibelu wa mar'atani huma wa Sarah jariyatani ibn Khatal dua-duanya ada faradna dua diberu jenda si bunuh ia endam ikatakan jenda tetangga bagailah tetangga ibnu Khatal yakin bahasan tetangga sekarang kemudian bagailah di bahasa Karata yakin pokoknya endam 2 diberu ia ibunuh endam ibnu Khatal lagi me ibunuh kangi terbunuh kutil ibnu Khatal ibunuh ia besdar Mekah bagi kapai dua tetangganya bagailah diberu kapasan ai ibunuh Engkau wa rakazat rayatul Rasulullah bil hujun wa inda masjidil fath thumma nahada Rasulullah wal muhajirin wal ansar baina yadayhi wa khalfahu awlahu hatta dakhala al masjid mencadung sadaya mengudum maka hangu ditaklukkan masuk pasukan kaum muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
masuk ke masjid. Masjidil Haram. Dan ngodong ainam sejarah di sini kaum muslimin kaum singgih acara tenda ugang hasil akhir bagi isai paisit kokoh besagama Islam mainda. Amin nampi awal-awal idah nia bagi imusuhi jelma. Bagi sada masa adi jenda penaklukan ia masuk Islam jelma. Adi bis era tenda dan si musuhi kita kalau muslim kang. Tapi harapan ta bagaimana milik kalau si mati ia adat hidayah. Bagaimana kampai si isepi si musuhi dakwah tauhid di era sim sekundari. Si musuhi ni sunnah si sekundari enda. Dua ca tangkal-tangkalenna. Mata ia bes kesesatan nantah ia adat hidayah. Ai ngenca. Lalik deba. Milih. Balik kami singgih dah acara tenda bagi si katakan. Terus kami bes kesesatan du musuhi dakwah. Memang ya. Dan sing sesat kasih intina mati dong. Tapi kena azab dan si. Atau ia adat hidayah. Padahal kau kota Mekah, Abu Sufyan masuk Islam. Majilah Islamnya. Padahal kau kota Mekah, Ikrimah awalnya ibunuh harus. Tapi masuk Islam. Pudi-pudi wari. Masuk Islam. Ita lu ke masuk Islam. Majilah Islamnya. Bagaimana kapai praktik 2024. Isepesi musuhi Islam. Islam sada istilah bahasa Arab. Pasrah tunduk men Allah bes tauhid. Berarti tauhid harus setah. Tunduk men Nabi utus berarti sunnah harus setah. Berlepas diri kita bes kesirikan, pelaku kesirikan, berarti Islam berbebas harus kesirikan, kita bebagai. Latang tang masjid mana meteram KTP-nya Islam. Engkau? Dua tangkal-tangkalan na. Sada mata ya bes kesesatan nai. Lang adi pengadina tena dakwah tauhid, pengadina tena sunnah, pengadina tena ajaran Islam. La bukan Cina. Lang. Makan luan setangkalan na. Mata ya bes kesesatan na. Ada mati terbunuh bagian dai. Ibnu Khattab sudah mati terbunuh. Entah ia dat hidayah masuk Islam. Entah di hidayah akidah datna tauhid, datna sunnah. Bes Islam aida ngaji ya tehna Islam aida situhuna. Tadi kan nabi bid'ah nasi marenda. Tadi kan kesirikan nasi marenda. Geluh ya besada hidayah sunnah. Kasamate. Aida nganca lari nomor teluna. Entah murtad ya yang kudu. Murtad misri naring memati kesesatan. Deba kesesatan nenda pembatal keislaman kapan? Adi sesat dia berbeda sila pembatal keislaman. Mudah-mudahan ampuni Allah. Adi Allah ngit Allah ampuni adilang. Langsung ampuni lang Allah azab dalam campur darat. Tapi di bidah ya masuk pembatal kesyirikan biar ke kita. Pembatal Islam biar ke kita. Dan cinta dia murtad pembagi. Ada dua tentang bulan. Jadi jenam masuk Rasulullah SAW masjid bagai pemuhajirin dan ansar penaklukan wa aqbala ilal hajar al-aswad fastalamahu hajar aswad astalamahu sentuh Rasulullah SAW tafa bil bait wa fi yadihi qaus Rasulullah tawaf aliknya panah bagai busur-busur panah wa hawla al bait alaihi salasumiyah wa situna sanaman tawaf Nabi Muhammad SAW bes Ka'bah bes Rasulullah yang dalik tagangina sada busur sekitar Ka'bah yang dalik 360 patung. Faja'ala yat'anahu bil qaus ipek-peki Rasulullah hancurkan Rasulullah ja'al haqq wa zahaqal batil Rasulullah engkau gereh kebenaran hancur binasalah kebatilan innal batila kana zahuqa kebatilan naik kering-kerina ading goseh dakwah tauhid ke medan sedakwah sunnah ke medan, bidah kesyirikan matai. Sedakwah tauhid ku tanah karo, sedakwah tauhid ku berastagi, sedakwah tauhid ke Kebanjahe, sesunnah ku berastagi, sesunnah tauhid ku berastagi, bidah kesyirikan berastagi matai. Begini ya. Kata Ustaz, kita berusaha. Adik kita ngerubah jelma hebat kak kita. Hidayah besallah. Bagaimana namanya? Jadi orang kita biar kita berusaha nganca dalam adat hidayah pipi nama Allah bagi kapnya enda ja'al haqq wa zahaqal batil Allah kita biar katakan enda bid'ah enda kesyirikan dosa besar menkam dai menkam ustad
menkam kiai, menkam ulama, dosa besar. Adika merdakwah la dakwahkan do tauhid. Adika merdakwah la dakwahkan do sunnah, dosa besar. Inti dakwah Rasul tauhid. Inti dakwah Rasul qala Allah wa qala Rasulullah, dakwah Rasul tauhid. Ajak jelma kut agama. Adi jenda kisah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugai taklukan pudu biduari Mekah, hancur kesyirikan. Hancur kesyirikan. Bagi kapi kita dakwah. Telah kam di bagi masana sadawari Islam bes Indonesia indah di atas sunnah. Islam bes Indonesia indah bes akidah si sahihah. Islam tersebar bes Indonesia indah. Islam si seri res Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas tauhid. Sunnah. Engkau kasih waktu tak? Senin pagi kai ibaratnya faedah membantah bas penaklukan kota Makkah hendak sidan si buat faedah ni bagai bas pertemuan kita sirah insyaallah taala si bacakan si jelaskan ka insyaallah taala kait sidat pelajaran membantah bes kejadian penaklukan kota Makkah eda gelar tambah ilmu ta, gelar tambah keimanan ta, bagaimana kapikan perjuangan Rasulullah SAW penyebaran ke Islam eda, bagaimana kapikan perjuangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW gelar Islam eda tersebar Islam eda unggul beskrina keyakinan tapi bes jalurna makana di unggul kita ada Islam yang bes krina keyakinan si batil berdakwah si tuhuna bes jalurna dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bajuh banta krina bujuh wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.